Maria. Okay, thank you, Maria, for coming. Sit down, please. So, what do you want? Cutting the ends. Let me see the ends. Let me see the ends. Okay, let me see the ends. Okay. Okay, let me see the ends. Let me see your hair. Let me see this front hair here. Let me just pull it. But let me just. Yes, I need to smell. It's very important. It's very important. Just gonna put this. Let me see the quality of your hair. Okay, and this hair. Okay. So let's start with brushing it out. Brush. Brushing it out. Okay. Okay, let me part the hair into Okay, I'm just gonna brush this side. Okay. What was that? Okay. I'm gonna stop. I'm gonna part your hair. Yes, close your eyes, please. I forgot to tell you. Okay. Do you like the smell? Yeah, good. Me too. Okay, this is the scissor. No, I don't have a bigger one. I lost everything. Are you making fun of me? Are you making fun of me? Okay. Let me take this out of here. I'm just gonna cut this section. Let me take this section. Just take the ends like this. I'm just gonna Okay, let me put some oil. Just gonna make sure that everything is on the scalp. Make sure. What is this on my hair?
good, good, good. Bien, te voy a mostrar lo que tengo. Bueno, el primero es eso. No le he terminado las orejas y las manos, pero es la creación más grande que tengo. Wow, sí, sí, sí. Es adorable. Sí, sí, te voy a llamar cuando le voy a terminar, ¿ok? Tengo este Miffy. Es un Miffy tomato. Tomate Miffy. Y tiene ropa. ¿Te gusta Miffy? ¿Quieres eso también? Ok, ok, ok. Ok. Tengo ese... No es lo que es. Es un perro. Y tiene blush y tiene la ropa también. Me encanta animales con la ropa. Ok, ¿quieres? ¿Lo quieres o no? Ok, no problem. No problem. Tengo ese gato. Tiene una ropa también, pero puedes quitarlo. ¿Quieres la ropa o no? La ropa es extra. Ok, no problem, no problem, no problem. Sí, es un gato. Tiene este. ¿Quieres mirarlo? Mira, mira, mira. Mírale bien, mírale bien. Mírame bien. Dime quién es el mejor. Tú, 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 tú. Sí. Tengo unas otras creaciones, ok, son aquí. Bueno, tengo esto, pero no lo he terminado. Es un dolfín, dolfín, dolfín. Tengo que, bueno, no es muy guapo. Tengo que terminar eso aquí y las manos. Tengo ese Donald Duck y tiene ropa también. No tiene pelo, pero es muy bonito. So cute. Es en mi Vinted, si quieres. Y tengo esas medusas, medusas, medusas. Son muy guapas. Son mis creaciones preferidas porque hay muchos detalles y los colores me encantan. Look at this. Mira, mira. Y me gustan los ojos. Pues tengo ese y ese. Ese se llama Sunset, ok, y ese se llama Salatomato. ¿Quieres eso también? Ok, ok, ok. Bueno, ahora te voy a mostrar lo que tengo aquí. Ok, vamos a abrir. Oh, bueno, aquí tengo ese, ¿cómo se llama? Frog, ¿cómo se llama? Es verde, bueno, y para mí el verde es mejor que en la cámara. Es como, bueno, los colores no son muy bonitas en la cámara, pero en la vida real es magnífico. Tengo un otro Miffy, me encantan los Miffys. Esto fue el primer plushie que he hecho. Ok. Sí, me encantan las plushies Miffys. Tengo eso también. Y tengo eso también. Ok, tenemos ese duck. Es como este, ok. Tengo un pequeño. Tengo esta fresa. Tengo esta watermelon. Sí, Free Palestine, claro.
pas de soucis, je vais juste attacher les cheveux avant de commencer. Pac, pac, pac. Pac, 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 oups. Pac, 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 ok, pas de soucis. Donc déjà, je vais prendre mon matériel. Ça va être mon instrument. Il est trop beau, t'as vu? Magnifique, il est magnifique, j'aime trop. Pas de basse, je faisais avec ça, mais ça c'est trop la S. Donc ça c'est meilleur. J'ai trop hâte. Donc déjà je prends besoin de l'alcool. Ok, laisse-moi chercher s'il te plaît. Tais-toi. Merci. Laisse-moi chercher. Oups. Laisse-moi chercher ça. Donc j'ai ça. Donc, en gros, faut mettre de l'alcool comme ça. Tu vas faire un trou. Ça a marché ou pas? Ouais, ça a marché. Donc on le met là. Et aussi de ce côté, il faut le coller. Ok, il faut mettre de la colle. Ok, parfait. Donc ma chérie, qu'est-ce que tu veux en fait? Ok. Donc on va déjà parler un peu de couleur. Donc là j'ai plus les tons chauds. Enfin non. Ouais. Là j'ai plus les tons froids. Après. Donc qu'est-ce que tu veux? Plus là, du rose, ouais bien sûr. Du beige. Du blanc, ouais, au sourcil, ouais, je peux te faire. Non, juste au highlighter, ouais. Les sourcils avec du marron. Désolée pour les bruits, il y a mon frère qui cuisine. Il prend toujours le pire moment, je vais le défoncer. Ok, pas de soucis, je vais tout faire. Donc déjà, on va commencer par te couper le visage. Et je vais faire des sections. Faut faire attention, ok. Ok, donc déjà, je vais te couper le visage. Je vais juste faire des sections, donc je vais couper le visage en... Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6, je vais juste retracer comme ça pour être sûr. Ok, on va remettre ça. Parce que ça c'est dangereux quand même. J'ai peur. Ok. Parkside. Ok, parfait. Donc ça c'est bon. On met de côté. Du coup, les perles. On va ouvrir ça. Bon, ça c'est cassé. Tadam. On va commencer par mettre le collier, d'accord? On va commencer par le rose parce que t'aimes bien le rose. Donc là c'est un peu en hot pink, ok. Juste bien prendre, tu vois, là j'en ai déjà pris. On va prendre une meilleure perle, ok. On va juste prendre une meilleure perle. Je vais bien choisir une perle comme ça. Ok, on va... Tu vois, là j'en ai pris plusieurs, bah, c'est parfait. Je vais les juste décoller. Par contre, je vais faire vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Je vais faire vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Je vais juste décoller comme ça. Ok, je vais juste la décoller, ok. On va prendre une autre couleur, ok. Ok, je vais prendre plutôt ce beige. Cette espèce de beige crème rosé. On va prendre
شنو بغيتي نديرلك شعرك؟ لا المكياج ديالك. اوكي شنو عندك عرس لشكون؟ اختك. برك عليها بغيت نشوف وجهك first. خصني نشوف وجهك كي داير. شنو درتي في وجهك؟ درتي الكريم اوكي نحيد الكريم هذا نشوف بعدا نحيد الكريم اللي درتي مزيان. مي انا خصني نحيد الكريم لا مالناش وقت ياك. خصك تمشي عندك شنو عندك 5 minutes وانا نصديها. علاش ما جيتيش قبل اوكي نديرلك التونر اوكي. خصنا نديرو نتابوتو في وجهك باش تابسورب مزيان. نحيد الاكسس مع هذا. اوكي انا ما عنديش في الاوردر. اوكي ندير ليك je vais commencer avec ce que j'attrape. انا بروفيسيونيل كنعرف شنو كندير مي انا زعما ما عنديش اوردر ديال المكياج. اوكي اخو ديالك كل كولور بيض هكا. اوكي ندير لك هذا كاين دو بيض. كاين هاد بحال الشامباين وكاين هذا بحال بولير. شنو بغيتي بولير ياك؟ اوكي ندير لك بولير مزيان. ندير لك الكريم ديال الوجه. هذا الكريم ان بو شتي بيزار ياك. خضر حيت خصنا سي كونتر لي روجور ياك. وجهك بحال ان بو لي روز بحالي. لا نوليو توت لي روجور ياك. لا ماشي مشكل نحيدو لي روجور ونلف اكسس. اوكي دابا نديرلك لي سورسيل. اوكي باش تلاكيو مزيان لي سورسيل. شوفي اوكي سروك الشعر درتيه. نشوف درتي بوحدك. علاش ما جيتيش عندي؟ غالي بزاف. انا غالي انا توب كاليتي و توب بري. tu dis n'importe quoi. لازم نديرلك لاينر متهدريش. شوفي فيها في فمي بليز. اوكي شوفي لهي بليز. شوفي الفوق وشوفي تحت. خصنا نديرو 360 لاينر 360. كندير لك فونطان ديالك فونديشن ستيك. هذا نو il est pas orange سروك لك في لو مونطون هكا. ندير لك في النفاق لي جو et le front. Ok je vais beauty blender ok parfait. عندي هاد بلاش مي جي با د بروس. اسي عندي بانسو هاد بلاش زوين ياك. نديرلك شويه منه. ضحكي اوكي. شنو بغيتي شنو خاصك؟ نديرلك شويه ديال شنو بغيت سبراي ماشي هذا عجبك وهذا شويه سبراي شويه باش نديرو بزاف باسكو ابخي ماشي زوين. كندير لك اكسس ديالك
عندي هذا تروسي المكياج. شنو خاصك مازال؟ خاصك هذا ديال اون دسو دي يو ياك بور بيان يدغدي لو دسو دي يو. توك 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 توك. بغي خاصنا نملكسيو مع يدينا هكا. اوكي نديرلك شويه ديال برونزر. اوكي ما عنديش برونزر، عندي هذا. نديرلك شويه ديال برونزر هذا وشويه البرونزر. اوكي يو ار دون. نشوف شعرك. نديرلك شويه هكا. نديرلك هاد بانس في شعرك يجي زوين مع الروب ديالك. اوكي نديرلك. اوكي ميرسي ميرسي جيتي هنا. بروشين فوا جي ان بو بكري اوكي باش نديرلك شعرك وكل شيء. اوكي بس